Inyo nga saksihan subong nga adlaw ang amon feeding program sa Panuran Gym no sa pagpamuno ni Barangay Kapitan Noli Lasanas kaupod ang bilog nga barangay officials kag bilog nga staff labi na gid ang bilog nga staff masang teachers labi na gid sa pagpamuno sang principal nga mapisan kag mabuot wala sang diwan si Sir Christian Catedriliano ara subong naga-perform ang kabataan sa pag intermission number sari-sari ang mga saot di tapos may pa-games pagid kami paupod ang bilog nga Lambunaw Vloggers Association no or LBE Lambunaw no kanami gid sang advokasya sang LBE no sa pagpamuno sang aton nga Lambunaw Vloggers Association President no Maat Jikel Lanceta or ginatawag nga Kuya Chocolate no kag siyempre sa bilog nga Lambunaw Vloggers Association kag way man nagpamaya ang aton nga pinakagwapohon kag mapisan wala sang diwan ng aton ABC President no Barangay Captain and ABC President no Kinit Jan S. Linaming no sang Barangay Inis Lambunaw Iloilo no ara may kuan kita may pass the message nga ginatawag no pag-game sa kabataan no may mga prizes kita kag siyempre madamo gid nga salamat sa tanan nga mga nag-sponsor no ilabi na gid sa Tres Angeles Store Marapay Cellphone and Accessory Shop kag siyempre Honorins Vickery no kag sa Elise Bake Shop nga facilitate gid sang tinapay no madamo gid nga salamat kay Sir Albert Mallorca Talamera no sa iban nga nasyon si Ma'am Jane Calcenia kag sa iban pa naton nga mga sponsors madamo gid nga salamat kag ang bilog nga Lambunaw Vloggers Association naga panginbulahan kag naga pasalamat gid sa tanan-tanan nga nagbulig ilabi ni gid sa mga ginikanan no kag sa mga nag-sponsor sa mga bayo sa pagpanguna ni Commander Abo no madamo gid nga salamat no kag subong may maga games kit kag subong magay panyaga kami no madamo nga salamat yun no sa bilog nga barangay officials mga volunteers sa manami nga pag-amuma ilabi ni gid sa pagkaon